Nakoy pinaskuhan sa imo ha. Dawat na. Kadaog ra ka? Asa dapat yung balay? Dira ra. Obos. Dili maglaw-lakaw ikaro isa. Pabukid na sa mga kanil vlogs kay huma naman tag pa kanal o pa highway, pa syudad. Syempre kung magpabukid ta mga kanil vlogs, matik na po tay pahalipay da, sad tay panghatagan diri og mga unsay atong ihatag. Pero karon day mga kanil vlogs, uban ni ko ninyo kung nag-sponsor na pud si Coco Sugba sa Nil Vlogs nga channel sa ato nga manghatag ta og bugas. Grabihan eh, nginingiga na ni mga sponsor ay. Shoutout po na to ang sila ni ma'am nga naa sila mga promo karon sa Christmas sa ilahang kananan or restaurant or tambayanan dira sa Agos Lapu-Lapu City. Onya, syempre gawas lang pud aning kukusugba daghan pa ta mga sponsor pero ato ning exclusive kay isa po ni sa atong the best nga sponsor diri sa ato ang mga video. Grabe kalayo na nakog naabtan diri na anatas tunga-tunga sa bukid pero wa na ko kahibaw unsa ning lugara diri akong naadtuan. Actually kahibaw og asa ni molusot. Pero wala ko kahibalog unsa ning lugara diri Nilabay ra man ta diri kay gusto ko mangitag tawo nga atong tabangan. Gusto ko mangita diri nato ihatag ang sponsor nga gikan sa Coco Sugba. Dili sad basta-basta ni atong pag-anhi diri sa bukid oy kay wa gud ta katod, wa gud ta kabalog unsa ning lugara po diri So shout out sa iko ani mga tawo nga diri nilabay ko ba na sige mas nagtan-aw nako kay nada koy kameras tubangan. Unya sa diri nga part mga Nil Vlogs mura na-feel na akong kalaay ba kay layo na kay kog naabtan na ako sa bukid na ako sa ibabaw sa mga unsa ning lugara diri Pero focus sa gol mga Nil Vlogs kay mao man itong plano pabukid na sadta kay daghan na sad natabangan diri sa syudad. So karon nag-focus ta diri sa bukid na sad pero dili basta-basta dili na nakasayon ang mag-content diri sa bukid kay tungod dili man gud siya ingon ana pud kadaghan ang tawo mo gawas. Ikaduha ang ato adri ang maagian lang gyud nato atong mahatagan pero ang dili nato maagian syempre dili jud nato mahatagan. Kay kini nga pag-vlog nato solo mangudaan ni mo nang kuyaw pud kaayo kung magpataka na lang pud ta og sud bisan dili ta kaila or dili ta ilado anang lugara. Unya, diri nga tayo mga Nil Vlogs ni bali ko na ako nakit-an diri isa ka estudyante na bata nya ganahan sad ko nga malipay iyang ginikanan inig uli nila sa ilaha. So diri nga part kusog man gud atong dagan diri mga Nil Vlogs mang wala dayon ko kabantay. Unya wala po dayon ako ma-detect ba. Pero dire ako siyang gibalik kani nga side tanawan ninyo. Di ba? Siya ra isa naglakaw diha. So ako ni siyang giistorya diri bisan kadali lang kaayo. Inday wala lagi kay kauban. Asa ikaw ra usa? Asa inyo ha? Dito. Ganong wala man kani kuyog nila. Ihatag nakoy pinaskuhan sa imo ha. Dawat na. Kadaog ra ka? Asa dapat yung balay? Dira ra. Obos. Dili maglaw-lakaw ikaw ra isa. Pasalamat na ni Coco Sugba kay nag-sponsor og bugas sa imo ha. Pila unsa na may grade nimo? Grade 2? Wala kay laing igsoon. Eskwela pod. Very good. Sige amping ha. Merry Christmas. Naka Christmas na wala pa. Wala pa mo nagparte. Sige. Salamat ha. Bye-bye.